negeri Kedah. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Langkawi Island is the jewel of Kedah. Many of the great attractions of Langkawi are located near Pantai Cenang, and one of them is Underwater World Langkawi. Abdul Muhyi Muhammad Hatta, or better known as Ayi, is one of the animal keeper in Underwater World Langkawi. It is a routine for Ayi and his colleague to attend a morning briefing with the veterinarian in charge. Underwater World Langkawi is one of the largest oceanarium and freshwater aquaria in Southeast Asia since 1995. A new building built in 2005 with 60,000 square feet built-up area now displays tropical rainforests and temperate sub-Antarctic ecosystems. Ini adalah ofis kesayangan saya. Di sinilah tempat saya menyiapkan semua kerja saya berkenaan African penguin, report dan record dan juga borang-borang yang berkaitan. Kerja dekat Underwater World ni sebagai animal keeper ni, kerja dia berbeza dengan orang lain. So pagi-pagi kita dah sudah berpeluh, pagi-pagi kita dah merungut nak kerja. Jadi itulah yang buatkan bezanya dan betapa istimewanya kerja kat sini. Lain benda yang lain. The animal keeper and aquarists had to clean up their sections before Underwater World is open to public at 10 AM each day. As for Ayi, apart doing the cleaning tasks, he has to make sure that the animals that is under his guardian is well taken care of. Every morning, Ayi will be preparing a delicious breakfast for his happy, fit family, with a special formulated supplements for each one of them. Okey, selama mula-mula sampai sini, saya memang dah ditugaskan untuk menjaga African dan semasa interview pun memang dah cakap bahawa tugas saya ialah untuk menjaga African penguin.
setiap tangki termasuk penguin, kita ada sekurang-kurangnya 2 keeper, animal keeper, dan African penguin sendiri kita ada 2 animal keeper yang tetap. Kita ada Izzuddin dan satu lagi Abdul Muhyi. Animal keeper dekat Underwater World ni, kita menjaga hal ehwal binatang lah, ataupun nama sini kita husbandry. So kita jaga daripada makan minum dia, kita jaga tempat tinggal dia, kita jaga dia punya hal ehwal. So kita anggap binatang ni macam anak kita sendiri, macam keluarga kita sendiri. Abdul Muhyi secara personalnya adalah seorang animal keeper atau staff yang bagus, melakukan segala tugas dengan baik dan orang kata komitmen dengan apa yang ditugaskan lah. Dan selain tak gentar ataupun tak takut dengan binatang, even though binatang tu garang kadang-kadang, tak nak makan ataupun apa, dia akan tunggu dan buat sehabis baik lah. Langkawi has a sunny, hot and humid tropical climate with an average annual temperature of about 32 degrees Celsius. But somehow, Ai had a chance to work in a temperate subantarctic ecosystem around 18 to 20 degrees Celsius. Before attending the penguins, Ai must follow each standard operation procedure for the sake of safetyness and healthiness of him and his cute little penguins. Okay, experience yang paling tak best sekali masa bila ada telur yang dah late tu, telur yang ni pecah dalam jagaan saya. So saya terlepas telur tu pecah. Jadi itulah antara experience yang paling tak best. Dan experience paling best bila tengok telur yang kita jaga tu dan lepas tu menetas sampai dia besar. Itulah experience paling best bagi saya. Saya tengok dia membesar dan saya tahu itu hasil tangan saya lah. As a part of a long-term data collection, keeper and veterinarian will take a measurement of the length of the chick from time to time. Ai had to help Dr. Shahar Amir, the senior veterinarian, in taking all the measurements and details. At the same time, he had to report to him any unusual things about his happy feet tribe. For Dr. Shahar, the lives of the penguins is very much interesting and he was very keen about it. After 9 years, personally, saya cakap apa yang mereka buat di sini, husbandry, standardized, sangat bagus dan mereka buktinya kejayaan mendapatkan anak-anak yang ada ni lah. So untuk berjayanya dapat breeding group yang banyak daripada start dia orang kena bagus. So itu buktinya apa yang mereka buat adalah lengkap dan terbukti berkesan untuk penjagaan haiwan liar dari negara lain dihidupkan atau dikurung di negara kita lah. There are 3 types of feeding methods apart from hand feeding.
The keeper also practices pen feeding and pool feeding as a part of enrichment for African penguins. A hand feeding method can create a close relationship between keeper and the penguin. At Underwater World Langkawi, the penguins are fed with fresh fish twice daily. An average adult penguin will consume between 300 to 400 grams of fish daily. At the same time, Underwater World Langkawi is giving a hand in conserving the rockhoppers penguin by bringing in the nature closer to humans for public education purposes. And it is a breeding season for the rockhoppers. So ini telur dalam umur 3 ke 4 hari lah. Ini telur awal, so kita tak akan nampak langsung blood vessel ataupun embryo. So ni contoh telur ke 28 hari lah. Dia about to hatch dalam 38 ke 40, dia akan gelap, so kita tak akan nampak even blood vessel lah. So tandanya dia sudah dekat lah. For Ayi, his work in Underwater World Langkawi is an ongoing learning process. And the good thing is, Ayi with the rest of the animal keepers and aquarists really learns a lot from Dr. Shaha and Miss Arya, the aquarium manager. Hubungan antara binatang dengan orang tu, keeper tu kena serasi lah. Kalau dia takut, dia boleh belajar untuk memberanikan diri. Kalau dia dah suka binatang, dia kena faham apa keperluan untuk bagi binatang tu hidup dengan gembira di sini. Sebab dia ada perbezaan antara orang suka binatang dengan orang yang bela binatang. Jadi bagi saya rasa tak cukup lagi belajar kat sini. Saya baru dapat about 20% je. Jadi banyak lagi benda saya boleh belajar, banyak lagi ni selagi tak habis. Dan mungkin tak boleh habis kot, tapi selama mana yang saya kerja ni, saya serahkan ni lah kepada takdir je lah. Sebab saya masih minat lagi kerja kat sini. Hai. Ya, saya Jadam. Anis tak dapat datang hari ni. Okay. So, I nak minta you ganti dia dive di Tunnel Tank. Dive Tunnel Tank boleh? Okay. Tapi Is mungkin feeding seorang lah. Tak apa, nanti saya suruh Dr. Shah ganti. Okay. Okay, right, thanks. Alright. No problem. Although the job looks exciting, but somehow it is tiring. But for Ayi, he is really passionate and loves his job. Come what may. Okey, ini ialah antara barang-barang yang saya perlu bawa sebelum saya turun menyelam di Tunnel Tank. Jadi sebelum saya masuk dan pakai semua ini, saya kena mandi dulu untuk sejukkan badan. Tapi untuk mandi tak boleh ikutlah. Underwater World Langkawi is like an oceaneering kingdom, and when we talk about human encounter, it will always comes with a negative thoughts or impacts. But the concept and theme understood by the human team here are geared toward knowledge, education, and entertainment. They succeeded in their mission to raise awareness on the importance of conserving the precious aquatic life forms, thus creating understanding of the deep and inseparable bond between man and nature. So emosi antara kita dengan binatang tu, dengan penguin ni, saya rasa macam memang bawah jagaan saya lah. Sebab macam kita kalau orang ada kucing, orang akan tahu perasaan ni macam mana. Kita kena jaga dia, kita kena tengok dia, dan kita kena jaga semualah benda. Tapi bila dengan orang tu, bila orang kata, oh kau ni jaga penguin, kau ni jaga dia kan, orang respect lah. Itu satu emosi kita, saya bangga dengan antara orang yang appreciate saya punya kerja ni. Underwater World Langkawi is the greatest oceaneering kingdom when adventures become experience for each human who is willing to encounter the territory with love. That is the power that Ayi has. Love is all around, wherever and whenever he goes. Mata seribu